Ini adalah alasan kenapa orang Yahudi mau masuk masjid tapi tidak mau masuk gereja. Would you enter a mosque or a church? A mosque, there's no issue with. A mosque is not a problem. A church? We both worship the same God. And a church? And a church, no. Why not? Because the church is idol worship according to our religion. Because of the crucifix and I'm explaining. Crucifix, like so the cross? Yeah. The cross doesn't have any meaning religiously, it's a symbol. But the worship, the actual worship, itself is the Trinity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku penonton Cahaya Iman, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Yuk kita mulai dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar ya. Ada pandangan yang membedakan secara jelas antara masjid dan gereja. Banyak yang berpendapat bahwa memasuki masjid diperbolehkan bagi orang Yahudi karena umat Islam dianggap menyembah Tuhan yang sama, yakni Tuhan yang Maha Esa tanpa perantara. Pandangan ini didasari keyakinan bahwa ibadah di masjid ditujukan langsung kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Namun memasuki gereja menjadi masalah yang berbeda bagi orang Yahudi. Sebagian besar dari mereka merasa dilarang atau tidak nyaman masuk ke gereja karena dalam keyakinan mereka, gereja dikaitkan dengan penyembahan berhala. Konsep Trinitas, yaitu penyembahan Yesus sebagai bagian dari Tuhan, ini dianggap tidak sesuai dengan ajaran monoteisme dalam Yahudi. היית נכנס בתוך מסגד או כנסייה? מסגד כן, כנסייה לא. Would you go into a mosque or a church? Mosque, we're allowed to go, but it's not a good idea. Why is it not a good idea? Probably you'll not come out alive. Oh, because you think they'll kill you. The Muslims will kill you as a Jew. I'm explaining to the person watching. Okay. Church, we're not allowed to go in a church. It's called avodah zarah. Okay. Idol worship, because there's idols there. We're not allowed to go in the church. Okay. Would you pray if Muslims assured your safety? Would you pray in the same space as Muslims? Probably not, because I don't feel comfortable. Let's say it was some Muslims you knew really, really well and you could trust. Could be. So if the situation is that I need to do it and I need to pray, so I probably would. אז ברמת העיקרון, בכנסייה לא הייתי נכנס, ובמסגד הייתי נכנס, מהסיבה פשוטה שבכנסייה, בואו נתחיל עם מסגד. מסגד, אנחנו והמוסלמים מאמינים באותו אל, באל אחד, שהוא ברא את העולם והוא אחראי על העולם, והנוצרים מאמינים בשיתוף, שזה הוא, ישו, שהם עובדים ביחד על העולם, שמבחינתנו קוראים לזה עבודה זרה. Salah satu kisah nyatanya adalah pengalaman rabi Yahudi ini. Di tengah dinginnya salju lebat di Istanbul, seorang rabi bernama Israel Elbam terjebak di jalan raya menuju bandara. Namun alam punya rencana lain. Salju memaksanya berhenti dan menunggu berjam-jam di tengah hawa yang menusuk tulang. Tepat saat ia mulai bertanya-tanya di mana harus menginap, sebuah kehangatan datang dari arah yang tidak terduga. Sebuah masjid lokal membukakan pintunya dan menyambutnya dengan tangan terbuka. Awalnya beberapa jamaah melihatnya, mungkin karena penampilannya yang berbeda. Namun tak ada yang mengucapkan sepatah kata pun selain keramahan. Di tengah badai salju yang membekukan, ia justru menemukan kehangatan yang membekas di hati. Sebuah pelajaran bahwa kebaikan tak mengenal batas agama maupun budaya. It was so cold and I come in, I need to take out my shoes, mask, you know. We take out the shoes, like usually all the people, and I go in the carpet, it was a little bit warm, so it was a little bit better. I go in the other side of the mask, people look at me, you know, because I look a little different. Nobody says something on the slide, it was very nice. We are praying for the same God, we are children from the same God. Nice world it will be when we will be together, praying together, dancing together and smiling together. Sebaliknya, saat pertanyaan dibalik, yaitu bagaimana jika seorang non-Yahudi masuk ke sinagog, rumah ibadah orang Yahudi, sebagian besar memberikan jawaban yang terbuka. Banyak yang merasa tidak keberatan jika seorang Muslim atau Kristen datang melihat-lihat sinagog. Bahkan ada yang berpendapat bahwa mereka juga bisa beribadah di sinagog, selama doa itu ditujukan kepada Tuhan yang Maha Esa dan bukan kepada sosok lain. Namun muncul juga pandangan yang lebih hati-hati. Sebagian dari mereka
Mereka merasa bahwa meskipun secara hukum agama diperbolehkan, mereka tetap tidak akan memasuki rumah ibadah lain karena alasan ketidaknyamanan, ketidakcocokan, atau luka sejarah yang mendalam. How would you feel if somebody Muslim or Christian came into your synagogue? Sure, why not? And they want to pray? Depends And what their intentions are. and if they want to pray, that was the other thing. If he's Muslim, then Yes, but if a Christian wants to pray, why is that problematic? because it's idol worship in our synagogue, which is the opposite, the exact opposite. And if a Muslim wants to bow down on the floor inside the shul, no I problem. think that, yeah, sure. Sekian video hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan sampaikan pendapat kamu di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.